नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मुख्यालय पुणी थे आज जीवंत आहार को स्वागत जनाए। आसतु प्रत्येक दिन परी आज आमे माने पवित्र बाइबल द्वितीय वंशावली 21 अध्याय 2 पदर 20 पद पर्यंत पाठ करी ताको आमे ध्यान करिबा। आजिर मुख्य प्रसंग जेहोराम आहाबंक पथ अनुसरण कले। एठारे ए प्रकार लिखा जाए, जिहोशाफाटंक औरसजात असरीय और जिहिएल और जिखरिय और असरियाह और मिखाएल और सफटिय तांकर भाई थिले। ए समस्त इस्राएल राजा जिहोशाफाटंक पुत्र थिले। पुणी सेमानंकर पिता सेमानंकु महासंपत्ति रूपा सुना और बहुमूल्य द्रव्य और जिहुदा देशस्थ प्राचीर बेष्टित नगर दान कले। मात्र जेहोराम ज्येष्ठ हेबारु तांकु राज्य देले। एही जेहोराम अपना पितांकर राज्य रे आरूढ़ होई अपना को बलवान करन्ते अपनार समस्त भ्रातांकु मध्य इस्राएल रो केतेक अधिपति की खड्गरे बध कले। जेहोराम राज्य करिबाकू आरंभ करिबा समय रे 32 वर्ष वयस्क होइथिले। आउ से जेरुसालेम रे 8 वर्ष राज्य कले। पुणी से आहाबंक वंशतुल्य इस्राएल राजा मानक पथरे गमन कले, कारण से आहाबंक कन्या को विवाह कले और सदाप्रभुंक दृष्टि रे कुकर्म कले। तथापि सदाप्रभु दाऊदंक संगे जो नियम करथिले तहि सकाशु पुणी तांको और तांकर संतानगण को नित्य एक प्रदीप देवाकू जो प्रतिज्ञा करथिले तदनुसारे दाऊद वंश को विनाश करिबा पाए सम्मत नहिले। तांको समय रे इदोमीय लोक माने जिहुदार अधीनतार विद्रोही होई अपना मानक उपरे एक राजा कले। तहिरे जेहोराम अपना सेनापति मानंकु और अपना संगे समस्त रथ नहीं यात्रा कले। पुणी से रात्रि काले उठी अपनार चतुर्दिग बेष्टित इदोमीय मानंकु और रथाध्यक्ष मानंकु संहार कले। एही रूपे इदोम आज पर्यंत जिहुदार अधीनतार विद्रोही हेला। सेही समय रे मध्य लिबानन ताहार अधीनतार विद्रोही हेला, जेहेतु से सदाप्रभु अपना पितृगणर परमेश्वर को परित्याग करिथिला। आउरी से जिहुदार नाना पर्वतरे उच्चस्थली निर्माण कले और जेरुसालेम निवासी मानंकु व्यभिचार कराइले और जिहुदा को विपथरे नेले। ए उतारे तांको निकटकू एलिया भविष्यत वक्तांको ठारू एक लेखा आसिला, जथा सदाप्रभु तुम्भ पिता दाऊदंक परमेश्वर एई कथा कहन्ति, तुम्हे अपना पिता जिहोशाफाटर पथरे कियबा जिहुदार राजा आसार पथरे गमन करिनाह, मात्र इस्राएल राजा मानक पथरे गमन करियछ। पुणी आहाबर वंशतुल्य जिहुदा को और जेरुसालेम निवासी मानंकु व्यभिचार कराइयछ। मध्य तुमठारु उत्तम तुम पितृवंशर भातृगण को बध करियछ। एहेतु देख सदाप्रभु तुम्हर लोक मानंकु और तुम संतानगण को और तुम पत्नी मानंकु और तुम समस्त संपत्ति की महा आघात रे संहार करिवे। पुणी तुम्भे अंत पीड़ारे महापीड़ित हेब। शेषरे सही पीड़ा सकाशु तुम अंत दिन को दिन बाहरी पड़िब। एति उतारे सदाप्रभु जेहोराम को प्रतिकूल रे पलेस्टिय और कुशीय मानक निकटस्थ आरबीय मानक मन को उत्तेजित कले। तहिरे सेमाने जिहुदार प्रतिकूल रे आसी ताहा भांगी तहि मध्यरे प्रवेश कले और राजगृह रे प्राप्त सकल संपत्ति मध्य पुत्रगण को और पत्नीगण को नहीं गले। तहिरे राजार कनिष्ठ पुत्र जिहोयाहस छड़ा आउ तांकर गोटिए पुत्र अवशिष्ट रहिला नाही। एसबु उतारे सदाप्रभु तांकु असाध्य अंत व्याधि रे आघात कले। तहिरे समयानुक्रमे 2 वर्ष शेष सही पीड़ा सकाशु तांकर अंत बाहरी पड़िला और से उत्कट पीड़ारे मले।
ତହୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିତୃଗଣର ଦାହ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାହ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 32 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଜେରୁସାଲମରେ 8 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ ଓ ସେ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ନ ହୋଇ ମଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାଉଦ ନଗରରେ କବର ଦେଲେ, ମାତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କ କବରରେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆହାବଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଜେହୋରାମ ଆହାବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ମନ୍ଦ ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ, ଯାହା 2-10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଜେହୋରାମଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଘୋଷଣା କଲେ। ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହୋଇଥିଲା, ଜେହୋରାମ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପଲିଷ୍ଟିୟ ଏବଂ ଆରବୀୟମାନେ ଜିହୁଦା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେମାନେ ସାନ ପୁଅ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଅକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଜେହୋରାମ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଯାହା 12-20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିବା। 7 ଆଉ 17 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଜେହୋରାମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ କହିଥିବା ନିୟମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅହସ୍ୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କଲେ, ଯାହା 2 କରିନ୍ଥୀୟ 1:20 ପଦରେ ଦେଖୁ। ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଉପଭୋଗ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଶିଖୁ, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। 6 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ହେବା ବିଷୟରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଯୀଶୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ସାବଧାନ ରୁହ, ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଖମିର ଏବଂ ହେରୋଦଙ୍କ ଖମିର ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହ। ମାର୍କ 8:15 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆକୃତି ଦିଏ ଏବଂ ପୂରଣ କରେ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ତୁମରି ଚେତନାଦାୟକ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏହି ଜଗତର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ବାକ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍।